Ibrani 4, Hebrew 4. Sebab itu, baiklah waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Let us therefore fearless a promise being, let us a entering into his rest. Any of you shall seems to come short of it. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have so in my word, if they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. For he speak in a certain place of the seventh day on the wise, and God that rest and the seventh day from all his work. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, and in this place again. If they shall enter into my rest. Sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Seeing therefore it remain that some must entertain, and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Again, he limits a certain day, saying in David, today after so long a time, as it said, today if ye will hear his voice, harden not your heart. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. For if Jesus had given them rest, then would he not after spoke of a day. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh umat Allah. There remain therefore a rest to the people, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, For he that is entered into his rest, he also had gifts from his own works, as God did from his. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall under the same example of unbelief. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discoverer of the thought in intents of the heart.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Neither is there any shelter that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, saying then that we have a great high priest that is into the heaven, Jesus the Son of God. Let us hold fast our profession. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. For we have not an high priest which cannot to touch with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sins. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need.